Okay, fine. So at last he's buying his GoPro. Happy? नामटा लेखा मोबाइल फोन का लेखा Happy, happy? very happy Okay, so this is his GoPro. Unboxing হচ্ছে। খুব খুশি Just have a look at his face. Charging cable, helmet mount, and battery. This GoPro 9. সেটআপ করতে হবে আপনাকে এখান থেকে GoPro ফোনের মধ্যে কুইক অ্যাপ ডাউনলোড করুন এই যে GoPro কুইক অ্যাপটা ডাউনলোড করুন